ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. умедвор ҳастам ҳаматон сиҳату сарбаланд ҳастед. ако апо хоҳаро додаро ҳама касаи хуш омадед ба канал Айҳамад. хоҳиш даромада ва лайкро бизанед. кадомед ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед. зангулаи канал дар вистемонеги ми ҳар рӯза видео мепартем ба шумо сабшиниш бирояд. ба шумо чӣ навъ мошин дар кор бошад ҳатман дар зери комментар бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда ҳатман пешниҳоди шумо кунем. арзуро бародароне ки мошин хона замин чизе ки доранд номраи ватсап ма дар зери навор мондагӣ ма дароиш кунем. ма рекламаш мекунам. аймо ягон хатогӣ ягон камбудӣ боша ҳатман дар зери комментар бинависед. мо кӯшиш мекунем дар навори оянда камбудиона бартараф кунем. боқӣ дар панаи Аллоҳ бошед. навора то охиша тамошо кунед. ҳатман дастгирра фаромӯш накунед. зиндаву сарбаланд бошед. навора то охиша тамошо кунед. хуб бардорои азиз, навори имзора шурӯъ мекунем. мошини аввалин ба дори советския ВАЗ 21010 солиш 2007 объем мотори 1 ҳафти полисейский бензин коробка механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бардорон 19500 сом мега. дарҷасои мошин қайка мотор хадавой мега. ҳама 100% мега. фулай мошин краска наршка мкона дорад. 1 ҳафти моториш полисейский. системаи музикашан зури бадай на дискои торсай. короче говоря, бародаро тайновкаш ҳуҷҷаташ то феврали 2025. мошин бе ягон камбудия бародаро рул гидравлика ага. хулас мегири чикор мекунӣ? мегири фақат ҳай мекунӣ. зеби бачаҳо ёша зеби хулиганоа. марамат кадомет хайдор бошӣ. номеро яка дар зери номену занг бизанед. кӯшиш кунед номи канал бигозанед. хатто ягон савдои соз мекунед бародаро лайкора бизанед. хуб бародарои азиз, мошини навбати мо опели хечибека бародаро. солаш 1997 сол. объем мотори 1.6 бензин газ ҳардаш кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 35000 сомон мега. боз савдо мешавад. дарҷасои мошин қайка мотор коробка хадо мега. ҳама 100% нав 1 ҳафташ мотор кана мега. ҳуҷҷатош то феврали 2025. мошин бе ягон камбудия дискои престиж. илтимос бардор журналистҳо занг назанед. барои интизорат кадоми хайдори конкрет набошед. номра яка дар зери навор мондагим ҳатман занг бизанед. дигар маълумоти пораша айхидаш бигиред. кӯшиш кунед мошини айдас натед. бардор чихолои нав заги чихе бинед. тозак мотор хадо мега. ҳама 100% нав мотор каги марҳамат хайдори занг бизанед. хуб бардорои азиз, баҳри подписчикои худам Mercedes Benz C-Class солиш 1994 сол. объем мотор D бензин автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 46000 сомон мега. боз муомила дорад. дарҷасои мошин қайка мотор хадавой мега. ҳама 100% ҳуҷҷатош то охири сола то моҳи январида утилизатсия кага. тонировка надорад бардоро. марҳамат кадомет хайдор бошед. салон шабинед чихел тозак чихолои масачка заге. кадомет хайдор бошед мега. биен мошинаи пеш бинед. бо ягон муомилаи соз мекунад. марҳамат мошин харод занг бизанед. кадомет хайдор бошед. номро яка дар зери навор ҳаст. бардорои азиз, такрор шавад. кадомет ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед. лайкоро фаромӯш накунед. хуб бародарои азиз, баҳри шумо Ашика Караван солиш 2007 объем мотори 1.6 бензин коробка механика. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 58500 сомон мега. дарҷасои мошин қайка мошин ягон кам надорад. мултирул кондитсионер ях коробка механик. система музикаш соз мега. краска нарша кор надорад. диска балони нав. марҳамат бардоро кадомет хайдор бошед. мошина бренай пеш бинем. бо ягон муомилаи соз мекунад. кӯшиш кунед айноми канали мо бизанед. ҳатман бардоро лайкора бизанед. зиндаву сарбаланд бошед. далчи навора тамошо кунед. мошини беҳад арзон дар охири навор ҳаста. хуб бардорои азиз, баҳри шумо Daiwo Nexi солиш 1995 сол. объем мотори 1.6 бензин газ ҳардаш кор мекунад. коробка механик. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 8000 сом мега. нархи охириша ҷоями ҷангаш мега. лабаҳои нав загим мотор хадава мега. ҳама 100% камтар нарушка краска кор дорад. ами бамперош. марҳамат кадомет хайдор бошед бардоро. номрои соҳи моша дар рӯи экран меонам. марҳамат кунед занг бизанед. дигар маълумоти пораша айхидаш бигирем. бардоро чезе бит гуфтем. то ҳатман бардоро дар канал обуна шавед. зангулаи канал дар висемонед. зиндаву сарбаланд бошед. хуб бардорои азиз, баҳри шумо Opel Astra F дар кузови караван
سالش 1996 ابی موتور 1.6 بنزین коробка مکانیک. ماشین در بهترین حالت قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 37,000 تومان میگه، باز معامله داره. در رسم ماشین که موتور خدمات میگه همه 100% میگه، حجت تحریفش تا آخر سال. خلاص ماشینجا یگان کمی داره، دیسکوی نوزگه، دیسکوی 3000 تومانه. مرحمت کدامت خریدار کنکه نباشی، نوروی صاحب ماشین در روی اکران ممنون مرحمت نظام بزنین. دیگه معلوماتی پرش خودش بگیریم. بعد چیزی بود گفتیم تو موتور خدمات میگم از 100%، سالونش توزک، نه اکلیمتری نوزگه میگه، چشکیش ولی نداره، نه دیسکوی 3000. مرحمت بعد رو کدامت خریدار باشی، نوروی صاحب ماشین در روی اکران زد، پژاس از زنگ بزنین. خاطر همین صاحب ماشین خودش گپ زنین، کوشش کنین اینو می کانال ما بزنین. خوب برادر عزیز، بهر شما اوپل استرا سالش 2000 ابی موتور 1.6 در کوزیف اونیورسال بنزین گاز коробка مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 67000 تومان میگه، باز معامله داره. در جسای ماشین که موتور خدمات میگه همه 100% حجت تحریف داره میگه، التماس بهوده زنگ نزنید کدامت خریدار کنکر نباشین. نمره صاحب ماشین در روی اکران نو مودم زنگ بزنید. حالت ماشین بهترین است، هوا در پیش ماشین میشه. کدامت خریده باشه پژاس مرحمت برین ماشین ای پیش بینین قطعی تعهد کنه. ماشین یگام در نداره، ماشین فقط چون که ماشین های میکنی یا بیزنس میکنی یا تاکسی میزنیم خبریانت های مرحمت ماشین گیرو زنگ بزنید. خوب برادر عزیز، بله لوبیتل سویتسکی وزن 2107 سالش 2003 ابی موتور 1.6 بنزین گاز коробка مکانیک. ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 17500 تومان دیگه با سودا میشه. در رسم ماشین که موتور خدمات коробка کوزوف هم از 100% میگه، ماشین سینما نوازق قید دولتی بروردگه، همین که حجت نداره تمام. زد نیماس پیش هم مجاش 100% کراسکن همچه کار نداره میگه، فقط میگیری چیکار که میگیری های میکنی بعد همین خلاص است که حجتش تمامش دیگه. مرحمت کدام این ماشین خر کنکر نباشین، نمره صاحب ماشین در روی اکران میونو مرحمت نظام بزنین. دیگه معلومات پرش خود همین صاحب ماشین بگیرین. بعد حتما بعد به خاطر ماشین ارزان لایک کار بزنین، کدام که مهمان باشین در کانال ابونه شوید. خوب برادر عزیز، برای شما اوپل استرایف در کوزیف کاروان سالش 1991 سال ابی موتور 1.6 بنزین گاز коробка مکانیک. ماشین در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ 18500 تومان میگه، باز معامله دارد. در این ماشین که کم ترک میگن نروشک کسا کد رو میگه. خلاص موتور خدمات میگه هم 100% مرحمت کدامت خریدار باشی سراش نسوم داکره برای ارزان فروخته سماش. مرحمت ماشین خرید بگیرن، هیچ نده 5-6 دلار از خود نکنین، ماشین جا فول میشه. مرحمت ماشین ارزان برادر بگیرن، ایدس نتین. حتما برادر چیکار میکنین همه کسا لایک کار بزنین، تکرار شود. بسیار شما در کانال ما مهمون برادر تماشا میکنین، لایک کنم با خاطر لایک کار بزنین کدامت که مهمون باشید در کانال ابونه شوید. دلچین اورا تماشا کنین، ولی باید ماشین ارزان با هسته زنده و سربلند باشین. خوب برادر عزیز، برای شما مرسدس بنز سی کلاس 200 دیم کوزوف سالش 1996 سال ابی موتور 1.8 بنزین گاز هر دوش کار میکنه. ماشین در بهترین حالت قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 47000 تومان میگه. برادر عزیز مرسدس ابیونی که پرستوه دیسکوی رماشکا کراسکن نشه کار داره، موتور خدمات میگه هم 100% تا آخر سال حجت داره. ماشین بیگون کاملی بعد میگیری فقط های میکنی. مرحمت کدامت خریدار باشی ماشین سیمن نوازخ ترانزیت کرده است قید دولتی برورده کدامت خریدار باشی. نمره صاحب ماشین در روی کامنون بعد الگانس است، سالن توزک چی خوزگی مبل سالن 14 الکترا پاکت الگانس. مرحمت بعد خیلی ماشین ارزون ایدس نته، حتما بعد تا آخرش تماشا کنین. ماشین میخواستگی دلتون ممکن بیاوه بعد. خوب برادر عزیز، اوپل استرایف در کوزیف سیدان سالش 1990 سال ابی موتور 1.6 بنزین коробка مکانیک. ماشین در بهترین حالت قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 25000 تومان میگه. در جسای ماشین که موتور خدمات میگه هم 100% انا کراسکن نروشکش 60% حجت داره، حجتش تمامش دیگه. سینما نوازخ قید دولتی برورده 4 دیسک بالون نو دیسکای شپالق برادر کراسکن نروشک کور داره برادر. مرحمت کدامت خریدار باش میگه بیا پیش مسئولیت میکنیم با یگون سودا استوز میکنیم پایین خود سالن 97 که اگه میگه مرحمت کدامت خریدار باشی نمره صاحب ماشین در روی کامنون زنگ بزنین. دیگه معلومات پرش خدمتی صاحب ماشین بگیریم. چه زبط گفتم برادر عزیز احمد خویش
همه کسا لایک ها را بزنین. کدامت که مهمان باشید در کانال ابنا شید، ویدیو پگینه را با اجرا کنید. زنده و سربلند باشید. عدوشی دستگیری کنید.